Abuja for ya munyina akaba aba health point media so began series so abuja for dey am tena say ya metaka say wapomudi de ho hia papa went me answer ya nko adwuma so na wanka nko ye de opa na eni na ya we nti ate ho hia se me do fo ba mu apomudi ho se me hia opa ene ya kasafa whooping cough ho na whooping cough ni di ba ko bi ba betim dia fa no pertussis abuja for no eni di fofa betim dia ma no na sa whooping cough ya de ebo e fe ni se bacteria bi na kofa ba na sa bacteria no ye fe no Bordetella pertussis sana bacteria ni ye fe no on na kofa sa ya no edeba na boni ka se highly contagious na opa chere se nsayare uye mistake ebe sa osisi na che se eho ahomete papa nti mumi ehwe ni ehya ne so nti ebusiafo sa ya we no echewa harawa ne ho wahrawa no bebi a ohomefa ene de ekeka ho ni nyina no eho ena yare betimi a chewo na mom yare ni chewo susu a ye wo panye wo ho e betimi e de aso yare na no na che se busuafo we e asem de papa ebusuafo sa whooping cough yare ehwehwemu amana de di kire se mofa pa na yare we taye wo mom enti mom ye hwe ne ye hye ne so ekwa yare we fa so esai ebini e famframam enti eyemfamamu yade abusiafo se obi wo bi na so obo wagu akra ne so anase owensi egu akra ne so a obetimi enya bi wow penyini kran so obetimi enya bi enti mi ehwe na afa ye nhye ne so afa so se oni obi enya eyempa so nkita hodie na bi amofemo no a nipa ne wo bia so betimi enya bi anase kopo a obi anu mano oso no mano na se nipa ne wo bia betimi enya bi enti mi ehwe ne nhye ne so papa afa sa wo ko obi anasa ochia obi nipa ne wo bia wo so betimi enya bi ehu papa enti mo mi ehye ne so na sa ya we wunya bia se ye di se obowa ebeji puhu ni beto nchen no ebetimi ama enso asone afi ohini mu aba afi so ohini betimi esi enti humi be ya odin papa sankofo ne na so mo da obo se mo ntimi humi fom hwim tino no ma bi o manum no mo humi fam ni nyina entwaye afi so obeta wensi pa enti mo mi ehwe ne enhye ne so sa whooping cough hwehwe more than edi se I was stages not just what 3 stages from stage 1 stage 2 to stage 3 first stage no and then your friend is a catarrh stage no and your friend is a catarrh second one so your friend paroxysmal sana your friend third stage no so no your friend convalescent that is for the third stage no ebusa for enhwemu kyerese saya we se eba oni padwamu a edi ananso ekosi enedu ansana ni susuanso no adede amu se wanya bi enti sana tie ewo ni padua bia mu na esanse saya wewe ehu papa ni ntine echewa didi umu kwa na wan ye be yi ne ho adi no na ede sa esusuanso we nyina no eda ne ho adi ewo oni padua mu first stage a kata stage no ehwehwemu kyerese eya wo nhyeda ehunu se de whooping cough ni si eda ne ho adi ni sa wo nhyeda na ne ho adi sa ema wo hu enti bia wuti be pa wo kakra bi wo beba wan kete enhyeda nye ewo huhu bi asa enti mumi ehwe ne so de ba ko so esi esasha ne so be edesa eyehu papa eche ba ho se yade wetimi eche ba na se wan hyeda ampe ne pomasi bra ebetimi amaba no nimu aye ne ya ewo kuhu no obo ni nyina no ebema ni mu aye ne ya bo ni fa ni se pneumonia afa so oba no ho betimi atwahwe anasa stro betimi aka oba no eno so na bo ni fa ni se seizure ena afa so brain damage ebetimi ama oba no na adwen ho atechema enya de papa ahekra na de na etu anananom ewo ense de betimi so okunba enti awofo yenhwe weni enhye ne so papa na hwehwemu ba ko so a asa betoja HSN se wonya sa ya wewe na abawa na be na wotwe miensa na se wo fa aduro bi ankan ya enu abetimi akosa na bacteria tie se wonya ya wewe bi na se bacteria na kofa ba ya enu awo hode ma enu etimi ko wa ba wo fa aduro bi ankan no ensi sa na whooping cough enso etie na ba me kwan abefa so a wonya sa ya wewe a wo be sa ho ya we so a e de antibiotics na esa sa ya wewe but eya na advisable share obeko hospital na doctor etimi efiri wu ahwe na wo hu de nti a ekofa sa ya wewe ba bia na de ususu e ma wakọ drugstore ko tedro no e bia na enye sanete
ye nti da bi tutu ye ho fo se ya we bi de be ko hospital ama doctor ahwe ansa na ye wadro bi no ma ya fa se adro no me da se pastor J ba o hwe me e wo Begans TV so bo modin aso be subscribe to your YouTube channel no na click wa do man so sa no video bi e de beto bi ana only first person na obenya video no ahwe afa ko Facebook ye Begans TV na Facebook Begans Radio kona ko hwe yen o like ye page na ye call live only first person na be ye drop a video bi aso only first person na won sa beka e be bo apani enyina etimi abom edijuma abom me ya se bebre sa oje ba o hwe me e wo health point jumedie so e wo Begans TV so